sinon mi wula yimbe ya moyo da be waqta ka da tun si ko telle donc tum da jinga la man bang ne da yamata bon ta ba mo Olivier Olivier bamba hotel la tum da kyangana donc ngana kyangara ata ante kiwo no bene ata wabul mama tembe entreprise privée entreprise américaine pour l'air soxne mam WhatsApp wan ko se ay le rombo la me tibam zinga to boda ne ba man recrutement le brat man bene to mam ki bar la mam tare diplôme ning fa diplôme ne CV la pièce à photocopie la acte de naissance maman bamma scanner ko inda WhatsApp ta pa man déposer comme si man wala c'est là en tola si do bolwa ma tie to on déposer la me encore c'est numéro jenga wan bolma numéro mbola tibam ya société wa ne ba mam ra reglem dossier wa mam dossier wa retenu la me la dossier wa retenu wa mam so mam bo tout quoi wala pinu la mam carte photo identique la mam zan dossier ma original c'est ntalo bien avant te bam to rien ça va am da so ko Olivier auto fo be no société wa ya wan la be wodi amba yela fo am formation ko tempa am la ligidin ditnan bi te ti bam formation wa ya ci yo yo be la ci yo ba pour konta bam tispila yobe waton se fa wali gitkano la ambi so ko ila auto fa wa pan formation asa ya wan la fo tempa mo salaire e ma men so ko da ba kan ken beti wa pazem se ibam parata photo e mnatam nga salaire ha yido ma men be kano ibam wabo ayel bam ti formation asa ti a 480 la bi orbam ga fa 480 ya français fa bi gane mam su ko to ayela meti ya yina en traduit en converti ti aton CFA la ya 480 ti ampare ya dollar la bi orbam dollar le yer kon converti wa ti ya 480 ti aton CFA wa ligidi ok ken ayela mam to ne tum ikma am bon neba tibsil am ya yelan to ba e mam yel balib han son mama e ko mayti ya 480 wa ila mame ha mimti kane ma to sa formation sa ay ki wonu teka ya hanka bu kom tempa ma ligide lebe ba tibsiti bo ligide na ta wusugo a tigin dik ligide kima donc mam yi kano wa mi kalende wa le 11 arare inti sigana le 3 harar zabal mam kebene le 3 harar zabal mam kien to sirma mam talmam kien hotel po hotel la pour le mam nem zawa Olivier ba mo pa ne Olivier zo atoto on do ta ba ganda hotel la toni pinde ta bola neba ti mamwa ta neba lebe mbol mam ba dar numéro gana numéro la milim taram am ko ba gana numéro am zawa ta ko ba to bol ma ti ton to da bon wa bene ti toni kwa ndik ligide ne seba bit mam zawa ton dik ken donc ton kenga ya restaurant pour la psychoton ta avi seba ndik la mam dik papier kanga signé 5 bam gis amele na mano ti bam da tam pa compte bancaire inde mam metri him signature damba to sidrik sebra yi mam signature wa to exemplaire to brique ta yit mam ne dossier da matam ki ha dossier da mata vérifier ti asoma le way to bon ligida ti ton ki ha ligida to sonde tout quoi la pino et ya auto ale be yi sebra yemre sebra tekam te ko la yi bala et mam signé amele na mano ti non mam signé amel ay sebra yam pa wuli mama pour ya et tu signé non ti ya na signé mam signé ba de bam gehe mam metri signature avec mam signé bene sebra yem blue de sebra mam pa ya sebra pour ya mi ki bene ma to le bon cuise non kule mam so comme ça ya non to comme am sebra tam signé pa ya sebra tin so quoi ya bo me sebra non te kabu mi ti ana yelen gehe mam signature bala comme mi tabna mana kondrambal compte bancaire sa ti are nambal am yeli ko ta be lam suro lam pa non mam signé sebra am pa me buni ngam tin so quoi am zo essayer ne yunga talla ton ni le ton jinde bilfu lo ne ba ta le bole iton lo wa ton le bon cheng mim jinga restaurant ne ba ta wa ande ga ligde yi ne da to yin lo wa ata le ba yim le ba wa c'est comme sing entretien ma no wa taran tare kesoro mala pour ma il mamti ammi tu ninga mamana to mi ayo yam nam bo tum da yori ya seba mam ti wa bala lam ba man entrepreneur mi yori e de bam tum da ya network marketing la bam tumda amele ya bam tum la auto tino te bam tumda ya commerce en ligne te da bam commander ne portable mati watin te bam ko de la bam paman publicité bam tumda auto wala ligi ninga bam ko bam na ka be man asa tu yoro bu maye mere on koma amele ya bam tum ti auto paman publicité la pas dar magasin bingé te me
la be tino ti akon Google ban pakada di ton tar Google la balan tumne taran ta kenga awai mam ti Queenet la bam tumda Queenet ya Queenet ban ban tumde essayer tal di wala mam yoligi do to ken bam nan de ati yon ko mama de ti yon sa me so mo wani ni ba yib me ha wara ti yon ma de bam yo yor mam si bar semen fa bam yo dama donc mam kara tumna am paye so ko mi semen ya wala yam na yo ma am gele api mbale ya mo tum ban tumde ti ni bam dambalo ton lik tal mam king zinga to be me ya retour pour ya on ne ba table ba sekton be ni bam le talan apta ni pini za ko ngum ne mam rangang yunga talan tal te mam tolo be mam bana ton tum da yam pamite on le mit mam watum ti société mbe kati am tuno e para to mam bukine te mam rapa wati mam bara tum da tum te bam da me son mam son ay ton wo yiki kenga ton le hotel no le gandi ikum tinde ma to bete mam watum kengte formation na ma tum na sing na ni formation e be formation e bam ba kenga mam pa na CV comme mam pa tum le ngam pa na keng formation way tu vis quoi toi moi de tiens bala mam bikum pour bam bi ba ton keng antita tara yako to ne simple bambala bebe ne bata ka be ne amta ya wusu sama bebe ne la Burkina be ma yi plupart Burkina be ma yi bam men ngala be tora men bam deng ndel bam ligite fan dire Burkina be men de bam ligite tala ma mi ki bro pour ro formation manda ya ordinateur la brigan na lakade ay tunde donc ordinateur laka total kay de 100 pa ni bik mo ko mam de c'est toni hôtel là total mama ni king cité on était cité après ba ya wuzorien bébé ne ale ba ya wuzora plupart la fin ya Burkina be mi mam de tabe me puni ngene kitima mele ye de men pa mam pa ne tenga ne de be ne am so ko de men et tout maro do nambe wa tenga nga pour ya tenga ne de kabe ya Burkina be mba ya togolemba ya Ivoirien ba bam bebe ne don tan ki ro pour ne sa sa yin zam guso ne ba hangen yikden de krepte da bal de ma piem ya uzo bebe ne ko pugulen lam ya be uzo ya ko pugulen da na fa be ne donc ton kiwa to bari sebere kay de sampa han koma mam rege buni mam ko comprendre be mam dik note mam yele mam panan de sebre lam mam para tum da to mam panan de sebre to lak ordinateur am na lak ko to no mam zo an dik kayon ko mam za ko mam panan ngulo am lebe ko yiki yimba ha ro ko donc ordinateur an laka mam patole ya fumda ba singo to mam paya nan gisi mam lebe ko yimi mam panan son to biya kan to le yimbu mam yinga tane mam son ron tal ton kene wanda la mam yi kengre to rapora dijini belle son na mam son ay te mam todoge la tenga ya mam gonne ya ko furi gya poa lambe wa ko furi gya donc obsinge cité wa côté wa et mam mi ji se yiba lambe be sera ya puli gya sonde ne university business et pair of siège of cité et bébé ne la kati wa yembe me karti wa yure mam le buri wa to son ne mam tolo ton kengre to wa to ble bab so wa tani pini zak son mam ye mari yibibu mam kelen tolo mam bolum zoaya ya ne baya e to ba ne mam gama oto ya imam pa no ton tumde yom ziwa am data am ti ko mam ligide ya mam le kuli to dalam lat non convaincre mam ya to mam it mam pa ton tumde wayo so ko mam it wa da 16h sas ton ni yibe wa 16h la ton wa lat na yik mo to sok mam watu wala wuto ma am le kuli Burkina ya mam na telam te ba mam na tele Burkina te ba bam tumda ya bane ba am yele mam hale kuli Burkina ya am na yele mam wa am ya su entreprise mam retenu wa mama na test bio ko entretien wa ila ka jeme mam kuli Burkina wa mam nan to ko meti tu ko yaktabe mam yiktiblo to ni ke kyan so rezugo to no ay ta restaurant pour ya am yele mam pa na ke restaurant wa to kyan le bureau yi to mam mo jinda metam pa na jinde to ni ya yingro so ay to le vi donc mam pour mam tela to le bodam pata hotel am lambe mi so yela ton dal kena pa hotel la way ton wali ti ya haji gay to ton ya be no la be te bam supérieur bola me ton ya katiba mo kete ya tenga pour be ne ton ya supérieur wa ni so mi ime Burkina be la yi ya ti comme mam ratun kule o de king bureau wa to tire mam digite ko mam to mam pa man ko mobile za brando to no ngento lo ti 18h la bureau parda tayil bam mati bureau numéro 2 la ton 9e to bien al taxi ton dik taxi wa
ton de jagzi wa ton wa ta tang sera zaksan ka wuzur be ne ay taxi yala tati ya ton sigi an sige to ton ken wa anda tang sera ngona ko to ne ton du kumbra la ba ti mam zaka ndikan go ti ban biro ala tolmi go tolla eti biro ti mam moto ne ton be ay bum ta 400 meter to ne tan bilis go ton nan ruwa ton dan na rutanga mam ta nan ruwa to no mamne ne ba yibo mi ham ga ne ritongo ton yo ton ten su kwalo la ne ni ngare jima ritonga yena ra gwen mam hotel lo yem dal mam pemi ton tanke wa yi mama ab superiora ne mam zo Olivier ba ne dato ton tanke wa la Burkina Faso superiora so be la Olivier goma na sande ke Olivier tu peux partir maintenant Olivier ten lo mo to Olivier c'est vie le ba yi lo ti superieur me le ba yi lo mam ya ham yam maten so quoi me mo vitum na yi wa la ni ngare yam mam gwa ba ko lo mbar mam sora am so azgone mam ta ba am sin le ba le no re ti ba am sin mam fara na lo ta bar mam passa za ma ti pa yele mam gonne wala mam so man ke la yan gonne mam tam sin ba le kede mam de kaye boy e mam ba mi fo ya e le mam ko gon tam sin di gom da français am yele mam ratun lo gom te no mam pa na lo tam ya am yalsa ne ba yi bo am pa ton so quoi ba mam ta ba mam yem mari la ni nganda ya hatora tin le ba pa le ba ton na ba mam na se ne mam yem mari en cercle mam tin so quoi tiya wala mi tan pantum tumda ti kawa ne Burkina wa kayem medde Burkina wa mbele kan yamti côté mystique mbebe no am le côté mystique ya ba e mam pa mi mystique avant ro to no to mbele ton ka Burkina wa ti bon kuine ta pora to ku da ne ba ti facile ti pa yelam de kan ngam zuguma ay mi le mam na capable ne de ngambe pour son nan we mam pa mi ti côté kan bebe ne ayo ti bam ta adam ta yelam de kan ngam zuguma to pantum tumda met ayo to mi ha le ban sing même gama a zero na yelam convaincre mam no me le mam pantum tumde sok mam ti awani ba yibe ni aba la to di mam bi aba mi tam pantum e ba bum yima menga tumda menga model la kata mam da yem pantum donc ton ya hotoa ni ni ngem bara man pipi wa vi ngem pe mama model keng to rat mam ni ti so he ton keng to ra ni ni ngem kale to ra ji ni ngem bele ton kenga ti bam mab ta ba le ba ti pa ni nga regime am ritonga to be ba na ji ya ti tengar be ni mam ne yem ra keng to ra ntuma ba ya to wole ti ya to ra ngonne mam ton ya ngumda ta so ne ma et mam zin mam ya ta mi nga zin tenga mam sulugo le brando et mam zin ayem na zin de me ta le si ngonda azero taran tare amma zo na wato ko ro ran legadum tubra lam yin hed zin ma na pa mudu am mi matma be zin nga danger pour la mam bewa ti mam mo la gwa ba ko ro kan legam tubra lam yin hed solution amma am sulugo ko ro wa nit na ro to no mam mo la mam se kapay 100 meter ne mam ne rawa mbeya mam ne supérieur a le ba yi awa watwa ari ka ro chenga am pala ga zeka wato ne ntaran wate mam ne to le yan zininga am banga ma hati mam le bratam pam ma hanku ma habele ti mam vi ma hamudu wa muduga la jitenga yikum pokol mam ton zin tam wati li tora mam li ta kol mam payi 2 meter ba 3 meter la yemi hen lu bene yen lu am li ko zim ta tora la la mam wanti tuk ne zak problem tike am ya ngi to ya model am pa mi tenga go model la ate wa ya me idma ma no to to am kala ga yi ma wa ay am jete ti ne bata ba nda ta bro ga le ba ndik sura ma han jetum pokod ma am je wa zane ba am ni ngam zugo yi mam ndik sura le ba ku yi wa yir sura o te mo le ne to bratin se ma tam le ba ke mo ga am kena kilo nda yibu am wal wa yik sura am bi sura am bale wu ndop ci bare nam ken ne da fa ne pata ma fa pa be ndara ligdi bilu mam po am yakana rek taxi sob sikma mam ba tonne dere am ken boutique ndara ne da to le ba le pam taxi to ndik ay to mi le mbo de Burkina garji atala mam ti yuli dina rek ma mo commencer te han kam ta commencer o pam Burkina gar ba bi kay am da commencer ma ti ayungo ta ayungo 20 euro to ne ay mam kenen ba mi zinga kenla mam gande essentiel tengar nganda be ne amik 5 euro mo ha in ken lam so ne ba Burkina garji ge amma so ga garji ngam paten bangai am so ko fa ta kamiji mam rek sor balan ken o to ne tete mari ko Burkina sore amma ya wasi ten bi ko remor ko ramba est bi comme problème to fanten son ma ten de kam mo Burkina am rek sor antar ken Amerika Burkina sore amma ken andat kilo pista ne zak
moi yi tenga passé be villa pour retourner am ya be nan suk e Burkina Faso la wutu bi ya be man pa ba la pore parato wat mam essayer na ngum anglais de bilfu tayiti yi pa won anglais de a gomne mam santere mam itam pa wonne ta gomne mam parne amit wala mam wona français wa ayiti ni nasar na me kaza ko le bala ingénierie ayi ma wona bilfu elo am to Burkina Faso pa be kay am le ko ken commencer am ba commencer lam nan tabe yol pa Burkina Faso ti ka pa Burkina Faso ay to le wa pagari tu sidi ta porto eri kwan sidi to dan ta wonde kun kuma mam de mobilia le vers le commencer à di sok wetum nan pa Burkina Faso ji mam de obligé le sil mam kelen ji itam kena ya ita 15 heures sas ay mam ya mam jinde parama na restaurant bene ning zan woto ne donc pagari ba sam ta no ta ndel pokoma ay mam jinde be mam vuza am ganda mam gusum may ke 18 heures ay mam la pe mi jing nan kengla mam kelen pa pagari restaurant pour be nan gan am gan beti be ga ve mawa bam le singap serla mam ba kuilla imam ba loye imam ba mi jing na kenga ya imi ni ko kenga yam tabe mam nangan da kap am gan ka bati be ga ve bala am le ba be ga ve mi kuma le ba kenna ba ko masi am kenna ne wa am yo tabe ti ni gele kem bala am rek kenga ko kenna wala so ko bu kina ga jinga am kenna tansi yem mala ma yal han sok e ti ne mi mo so met sen so kakaya ti han ka bele nan talma mi ken ami le mam yoda wana tele mam tam yora 10 cd ami le mam batali gidi yam tara 3 cd ami 3 cd wa tete mam bahala makke gomne mam français ti jinde bobo ya en tout cas ena so mam tam pa mo sa ji ari ko mam ken ben am tita am tam pu bamba français wa la bamba hen le ko mam le gomne mam more o ami o e mam wonna mor soma to beti bami musuko pa Burkina be mi la jinde Burkina bilfu yi wonna more la paso ko yeme ya yene da mam pe so ko mam zin be nawa bam me wala ti Burkina be ma zin be ka la pasare bam na ya mam ken be ne am zin be nawa ab kelam le ligdo ton de kon ko mam de ligde ci po ha to bi kiyan tan ya ta ken no ya ma pa ida 200 metres hote be ne la tal mam ken ga isa ka zong nam leng donc mam te pa be nawa association wila association zemestava la association yure amta amike Isaka zong be no président ti ro ya gom dan to to mamile yam nen dan to abit ti fon takansa ko ta ne gazi amile o to jini be no wa aiti ne de mbe be ne tarwa restaurant be ne ayo be be tun be ne ta kitam na ga yo wa Isaka zong ram ya ba to vraiment mam na ga yo ngan restaurant wa be ne o mam gan mi kumpinda ta Isaka zong ram le wa ine secrétaire avec mama don ken consulat nenga an ken consulat nenga wa tiya problème mali expliquer to consulat remam numéro la remam zawa Olivier numéro ti kitaba me nambola ambassade wa to bi heb na mana wana ngi situation neng isa ka zongram le van talma wa mam le wa gan be am gan isa ka ram zong nenga wa am gan be rahma yibu ndara mo halama mel iba ratin song me itum pa Burkina ima me wakati kakazim ya iti kana na wuto e faratin son amtu nebun kuliya iti consulat me tanam bola ambassade ma to biha ima kuli me tenti man na bumbir anatanda te ba me gite relation kan na yitoto siri kwa son ma mboligide kede nguma ta mboligide isa ka zon ram ti kuptika ko ma lable kuptika pora able ligin ta tuona la ko bawa dikinin mamnuga nti pusuka sefa la brik pusuka sidi ko ma am de inda wa sigu balaga am sigu balaga le mam pam taxira man monte ndekese wa jelwon ma le mam pam na wa ci Burkina ati bam met mam mo do wa GPP wa toxé ati bam tun nan ta association wen bam me ha man bumbe ne am so ma toxa kana bala sen nam pa to la auto